জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই নতুন পাঠশালা ইউটিউব চ্যানেলে আরও একটি নতুন ভিডিওতে। বন্ধুরা, আমরা সকলে জানি সংকটমোচন হনুমান তার ভক্তের সকল সংকট দূর করেন। তার আশীর্বাদ যে ব্যক্তির উপরে থাকে তার জীবনে কোনো সংকট আসে না, কোনো বাধা বিপত্তি আসে না এবং তার আশীর্বাদ লাভ করাও খুবই সহজ। তার মন্ত্র জপ বা শ্রবণে তিনি খুব দ্রুত প্রসন্ন হন এবং আশীর্বাদ প্রদান করেন। তাই হনুমানজির আশীর্বাদ পেতে প্রতিদিন 108 বার নিয়মিত অবশ্যই শ্রবণ করুন হনুমানজির এই শক্তিশালী মন্ত্র। এই মন্ত্র শ্রবণে শ্রীরামের আশীর্বাদও লাভ হয় এবং এই মন্ত্র রামবাণের মতো খুবই দ্রুত কাজ করে। আপনার যে কোনো সমস্যার সমাধান পেতে নিয়মিত 108 বার অবশ্যই শ্রবণ করুন হনুমানজির এই শক্তিশালী মন্ত্র। তাহলে চলুন ভক্তি ভরে এক মনে 108 বার শ্রবণ করি হনুমানজির এই শক্তিশালী মন্ত্র। ওম হ্রিম হনুমতে শ্রীরামদূতায় নমঃ। 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 ওম হ্রিম হনুমতে শ্রীরামদূতায়
नमः ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय 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 नमः ॐ ह्रीं हनुमते
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः।
ओम ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः।